প্রধানমন্ত্রী হয়তো জানা ছিল না নরওয়ের মিডিয়া বিশ্বের 180 দেশের মধ্যে স্বাধীন মিডিয়া হিসেবে প্রথম স্থানে আছে। উনি ভেবেছিলেন আমাদের দেশের মিডিয়ার মতো ওই দেশের মিডিয়া হয়তো টাকায় বিক্রি হয়ে আছে। যদি জানতেন তাহলে হয়তো নরওয়ে যেতেন না। এবার নাও ঠেলা, ভুল করে যেখানে চলেই গেছেন তাহলে প্রশ্নের সম্মুখীন তো হতেই হবে। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? আর আমাদের দেশের 158তম স্থান অধিকারী দ্বিতীয় স্তম্ভ মিডিয়ার কথা দেখুন, কাজ দেখুন। যে কাজ নিজে পারে না সেটা আবার অন্য কেউ বলতে গেলে তাকে আবার রোস্ট করতে ছাড়ে না। इस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं दे रहे। ये बात भी तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से जा रहे थे और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये सब हुआ है। और तब हुई जब वहां ब्रीफिंग रूम में कई पत्रकार बैठे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक महिला पत्रकार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं ले रहे और उन्होंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने नॉर्वे की इस महिला को एक्स पर फॉलो करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जो भदोही शहर है वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस महिला पत्रकार को फॉलो किया और अच्छा ही किया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आप जिसे चाहें उसे फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ इस महिला पत्रकार को कांग्रेस सिर्फ इसलिए हीरो बना रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। আর বলবেই বা না কেন, বাবার আদর্শে কাদা ছুঁলে মেয়ে কি কখনো চুপ থাকতে পারে? এরা তো প্রশ্ন করবে আম কেটে খেয়েছেন না চুষে খেয়েছেন, সকালে কখন ঘুম থেকে উঠেছেন, সঙ্গে মানিব্যাগ রাখেন কিনা, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে ক্লান্তি ফিল করে কিনা, এইসব পার্সোনাল প্রশ্ন নিয়েই তো পড়ে থাকবে। আমাদের দেশের মিডিয়ার হাতে তো একদম সময় নেই রাজনৈতিক প্রশ্ন করার, জনগণের অসুবিধার প্রশ্ন করার, কারণ তারা তো ঘরের লোক, তারা তো আর বাইরের কেউ নয়, তারা তো টাকায় কেনা গদি মিডিয়া।